Hello guys, today we will start how to solve cube step by step. So first step is how to make plus. To see them, I'm choose the color red. So half plus is done. Only one color. So plus is done. ये देखिए रेड कलर की प्लस बन चुकी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आज का। आप इसे ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी ही आपको ला कर दूंगा।